Panok tayo. 3, 2, 1. Tara, 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 tara. Masyado na matagal, masyado na matagal. Makompress ha. 3, 2, 1. Tara, 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 tara. Sige, RRG dito. Ito, G1. Push nyo. IC. Push nyo pa. Push yan, men. Hindi tayo kaya niyan. Tore na. O, compress. Compress. Pa-on nung reso nyo, pa-on. Huwag nyo i-off. Mga naka-off dyan. Game. Full buffs. Ano lang natin to, half lang natin ha. Compress image. QC Phoenix. Okay, copy. Nababasa ko naman. Babanggay natin to ha. Konti lang naman to. Suli, patingin nga nung QC build. Naka-image naman. Sabihan mo ako. Because is clear. Tupiti ng Phoenix. Tago siguro yun. Sige, dyan ka lang. Yan yung sinabi nila eh. Meron na. Likod. Tara, harap. IC. Ubusin nyo. Okay? O, tower ulit. Scamas, Suli. Dalawang side kasi yun. Bakit kasi bumaba? Doon ka lang sa akyatan. Ayan ba, Phoenix? Sige, push nyo, men. Push nyo. Kawawa yan. Kawawa yan. Putik yan. Di mananalo yan. Oh, sila pa rin yung ubos, ah. Pares muna no Epes. Ito, French Vanilla. Epes muna. Epes muna, ah. Epes muna ang ireso nyo. Ayan yung sila pumunta sa atin. Hindi, babalik na namin base. Sige lang. Kung hindi kayo na-reso. Kung hindi kayo nag-F12. Compress na dito. Tama tayo. Ready. Image light speed. 3, 2, 1. Tara. Andiyan pala si Kim eh. Ito, pitasin nyo to. Putayin mo. Tara. Mga naiiwan. Tara, bigi. Meron pa ba dito? Nasali nyo, yung Omega ba may party? Saka yung Captain Crunch, kanina, mga galaw yan. Pakisali naman yung mga walang party. Ayan pa, Jesse, invite nyo. O kaya yung dalawa FS na iba dyan. Pagawa. Sayang yan, Guard 1. Yung Jesse. Bili, gawa kayo. Pepes sila. Ito yung baki, wala ata. May sobrang epes. Tara. Compress. Wait lang, men. Antay lang kayo. Light speed. Image light speed. Gauge tayo. 3, 2, 1. Tara, tuloy. Compress kalahati. Mag-light speed na yung mga magla-light speed ha. 3, 2, 1, tara push. Ayan kay Sacred King. Yung mga walang party. Pascout na lang, pascout. Taxi tsaka page na. Yung PH na sa Pilaway. Copy. Ayun na, itapo na sila.
build yung cut. Sayang yun. Yung item na yun. Balik, compress. Compress. Ayan ah. Chrono. Sige, labanan nyo. Push nyo. Mas marami tayo. IC Dragon. O, balik na. Tower, Pondo. Ayan yung sila lumapit. Ayun, wala pa ako napapatay kahit isa. May stars daw, oh. Ready. 3, 2, 1. Image lahat. Tara, stage na. Compress muna dito. 3, 2, 1. Tara, tulak. Epen tayo. Epen. Eto, likod. TH bungad. Ready? Dragon. Tulak nyo na. IC. Kalat na sila, oh. Oh, compress muna dito. Compress. Dito sa worker. Resin nyo yung mga namatay. Resin nyo. Dito kayo sumiksik para makita ng mga etos yung mga patay na kasama natin. Ayun si Abed, oh. Saka si yung Sheena. King Lag. Konti lang yan. Sakto, magre-remix lang yan. Dalawa pa. Tatlo. Pati itong one, oh. Pareso na lang. Paano kami? Hindi, nasa TH bungad kami. Pupuntang Epen. Hindi wala pa, hindi kaya. Revive na lang, hindi pa kaya. Paportal kami, bili. Paportal kami pupunta. Tara, gapang, mag-light speed lang. Portal kayo, bili. Mag-portal, yung mga na hindi na reso. Para papa-image namin. Yan po, sayang, oh. Ready? Okay na? Papiti, oh. Yung mga stars, tsaka ano. Mga RX din eh. Okay ma, compress. Pa-invite. Compress na dito, bili. Bilisan natin ha. Papiti to, isa na lang, papiti. Wala nang may slot na. Okay ma. Ready? MH light speed. Going FM tayo, tara. Sunod macro. Ito yung Phoenix, nasa low MP. 3, 2, 1, tara. Ito. Nasa lubak. Mag-chrono kayo, chrono, para abutan nyo. Ito pa, ito, meron pa dito. Ito, nandito. Ready, Dragon? Push nyo, ito, ang kapal ah. IC. IC DOD. Para mabilis lang yung mga cast. Ubos. O tara, balik tayo. Lubak. Compress dito, pa-image. Takbo tayong FN. Undoan na natin. 3, 2, 1, image. Tara. Pamanggahan. Yan yung sila dyan. Compress dito. Ready in 3, 2, 1, tara. Wala, tara, pondohan na natin. Ano na lang, pa-compress. Tapos pat ako, na G1 tsaka mid. Pa-compress, pa-compress, MX light speed, pa-scout G1 mid. Sige lang. Bakit yung sige, nakatingin ako sa tubo eh. Yung G1 pasit yun. Bato daw bato. Ready kayo Ready lang. Ready. Huwag kayong
Huwag kayo mag-i-scatter ha. Sasalubungin natin. Meron tayong ano. Compress nga, balik lahat. Magpapayamig na ako. Balik lahat. Ready, MH. Sige lang, sigurin natin. 3, 2, 1, tara. Kaka-easy ko lang, Ron. Ito, nag-atrasan. Ingat. Hydro. Patayin nyo kung aabutin. Tara, hydro. Hydro, baba. Compress dito. Ayun o. 3, 2, 1. May chrono tayo ha. Chrono all, tara. Sagasa. Ang unti niyan, men. Ang dami natin. Meron pa sa likod. Huwag nyo akitin. Dito lang kayo. Dito. Ubusin nyo lang yung bumababa. Compress dito. Compress. Resin nyo yung mga namatay. Resu. Ayan, Captain Crunch pa. Capping lang. Wala. Full buffs na. MH light speed. Ito pa si Lindsay Lab oh. Ito likod. Tara. 3, 2, 1. Reso na lang. Bili sunod kayo paano. Panuk yung mga nasa base. Panuk. Saan na all 19-0? Punta kayo yung mga namatay na hindi nag F12. Nasan mo kami, Hindi. Pupunuin yung natin. Yan na ba tapusin? Pwede naman. Kasi dungeon din to eh. Dali nyo ito, men, may ito, bakante. Si Makar XNS. Party daw. May slot. Compress. Papayimik ako. Wala na yata slot, men. Wala na slot. Tara, 3, 2, 1, Enda natin, tol. Ito sa lubang. End na ba? Secure muna natin yung Pashi. Tara, baba. Pag inipan ko to, tanawan. Compress dito ha. 3, 2, 1, tara tawid. Ayan po. Wrong turn, caster. Papasi tayo ha. Compress our... Ay, ito. Sa 8 lang. Nandyan sila. Ready? Chrono all. Kung hindi makapag-MH. Sagasa. Push na. May namatay ba? Ito pa. Meron pa sa likod oh. Tara, ubos na. Punta tayo ng Dito. Compress. Para magka... Worker. Tatlong bilog. MH light speed. Ready, 3, 2, 1, tara. Defense, na natin. Take. Pascout ako G1. Phoenix side to Phoenix nasa grass ah. Sige lang. Hindi naman tayo kanina basagin na. Huwag lang maliliko na. Secure lang yung D1 na may scout. Pa-compress, balik lahat. MH. Ready. Grass muna. 3, 2, 1, tara. Bago tayo ma-sandwich. Ito. Tara. Ubusin nyo yung nasa harap nila. Harap lang. Sige, sagad.
Ubusin nyo, men. Ubusin nyo. Naubos pa tayo. Sabihin nyo kung meron pa, ubusin nyo ha. Kung naubos, kung mayroon natira, portal tayo ha. May natira sa inyo dyan? Pachat ako. Nasa base na kami Meron may natira. Portal. Sige, portal. Portalat. Okay na, full box na. Magpabihin na yung magpapabihin ha. Full box. Copy lang, kung cooldown pa. Sige, wait lang. Antay natin. Gano'ng katagal yung, Daichi? Kalahati ba yan? Okay, copy. Ready? MH lahat. 3, 2, 1. Papasi tayo. Pasi. Chuplet lang yan, Ignore na. Ito, mga Phoenix, oh. Wala, mga chuplet lang din. Tara, Epen. Ito. Low MP. Anda lang. 3, 2, 1. Tara. Huwag niyong papasukin, ha. Pitik lang. Yung mga nasa harap lang. Ayan, oh. Oh, tara. Alis. Balik na. Bilog na yan, eh. Epen na tayo. Epen. Compress dito. Game ha. Sabihin na ipapabiyay ha. Compress, low, FN guys. Game. MH light speed. Ready. In 3, 2, 1. Tara, push. Left side ang daan. Left side. Compress dito ha. 3, 2, 1. O tara, tulak. Anong tao? Take na natin to. Wala na atang may slot, circle, kung naririnig mo. Kasi yung isa hindi na namin masali. Paano na lang? Kung gusto mo, tumori ka na lang, pass out na lang. Punta ka na lang ng PH, kasi pupunta na kaming Nook pagtas na ito eh. Compress. Papa-image ako. Tataan tayong Epen tayo Epen. Compress. Ready in 3. Pag-take na to 1, tara, Epen. Gusto nyo pa ba laruin? Kanan tayo, kanan. Konti kasi nung kalaban din men. Pero sige, laro. TH, nasa TH. Sige. DB. Low SG, compress tayo, low SG. Okay na, dito na lahat. Sige, MH guide speed tayo dito Ready, antay natin, under 7. Antay natin, wait lang. Naiiwan yung isa natin kasama. And then, ready, MH light speed. In 3, 2, 1, tara push. Sige men. 3, 2, 1, tara tulak. Ito. Cut nyo, basag yan, naghiwalay na. Ito muna nasa damo. Ubusin nyo yung mga nasa likod nila para yung isang harap. Harap, kabila, tara push, kanal. O, compress. Nurse tayo. Sabi, may naiwan daw sa base nila. Yung mga nasa portal, pasok. Gitna tayo, gitna. Ito namin kayo May naiwan daw sa kanila eh. Pasok na yung mga nasa base. Wala pa rin party ata to. Sayang. Wala na. Sayang. Okay, pa-BA na yung pa-BA Ready. 3, 2, 1. MH light speed. Tara, going PH ulit tayo. Tara.
Compress, stage nurse. Ready, 3, 2, 1. Tulak. Ang pondo. Wala na kalaban din eh. Gusto niyo pa ba? Konti lang ng kalaban kasi eh. Sige pa, tara. Tara, balik. Epen. Ay, ano? Pa-DB. Punta tayong nook. Daanan lang natin. Compress dito. Compress DB. Ready. Compress. MH lahat. Tara. Eto, Phoenix ha. Anda ha. Nag-clash to. Tara. Ayan o, hindi pa ready. Walang mga MH. Sagasaan nyo na. Walang mga MH. IC. Tulak. DOD. Walang mga MH. Sabulin nyo. Ayan o. O, tara. Akyat tayo. Ayan. Akyat. May namatay yata doon. O, compress nga dito muna sa baba. May namatay yata. Pabalikan yung mga namatay. Gabi na daw kay Labed, min. Kenda natin tol, natatain na ako. Hindi ko na mapigilan. End na daw. O, tara. Pa-MX. Take na natin to. 3, 2, 1. Tara. Akyat. Ayun o. Natapos na nga ni Abid eh. Mag-light speed na yung mag-light speed ah. Baba ulit tayo, baba. Merong tao, may sumilip ah. Galing it. 3, 2, 1. Tara baba, big. May sumilip na Phoenix. Eto sa kaliwa, nasa C4, harap. Ready, 3, 2, 1. Chrono all, pasok, tara. O, IC-in ko na ah. Left side. Tulak nyo. Ayan pa, ubusin nyo, pakiubos. Kaya ba? Pareso lahat. TY Suli sa reso, TY Suli. Ali ba yan? Sige. Sige lang, pareso sila. Patulong na lang. Konti na lang yan. Juan, Jesse, Q, AEJ, King Love. Isa na lang. F12 lang, 1 ha. F12 lang. Balikan tayo niyang Phoenix ha. Ready kayo. Again, pa-pull box. Sabi. Okay na. Image lahat. 3, 2, 1. Baba tayo. Babain yung... Dahan tayong pasi. Dito. Pigilan mo lang, pre. Akit tayong hydro, ha. Compress muna, ha. Sige, Kim. Titignan ko lang. 3, 2, 1, tara. Diretso na to, ha. Pag walang tao dito, diretso na tayong TH. Wala. Tara. Baba. Epen. Compress na dito. Compress. Bili. Ready. MH light speed. 3, 2, 1. Tara, tulak. Wala pa tayong chrono. Sige. Stage nurse tayo. Stage nurse. Hold lang. Sabay, ready. In 3, 2, 1. Tara, tulak. Ignore nyo na yung swording nasa gilid. Ito, nag-clash ata, oh. Putik, wala tayong nabutan. Awit. Taxi. O, tara. Compress, 3, 2, 1. Chrono all, tara, push. Ito. 3, sige, mga nasa harap lang. Yung mga lumalabas muna. Pitikin nyo. Push na. Ayan, yung mga EPS, gumit na, oh. Ito pa, balbak ko. Okay na to. Tara, tapusin na to.
Ito pa oh. Putik yan, pinita si Circle oh. Ayun na. GG. Kain mo yan, Bull. Gcash. Tira nyo sa torre. May splashan yan. Sorry na, boys. GG. Sana all top 1. GG.